Good morning, teacher. My name is Maria Pesparinda Kotak, class level 1 PPNA, Dati Biology. I will to bring you material chromosome. Chromosome theory. Every living thing has millions of cells in its body. Every cell in living things has a nucleus, which has a nucleus cell, and in the nucleus there are chromosomes. Chromosomes are a unit formed in and consisting of two components, namely protein and nucleic acid, which are composite of DNA and RNA. Within DNA there are genes that guide the body metabolism. Teori kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki berjuta-juta sel di dalam tubuhnya. Setiap sel pada makhluk hidup terdapat nukleus yang memiliki inti sel, dan di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom adalah sebuah unit yang berbentuk padat dan terdiri dari dua komponen, yaitu protein dan asam nukleat, yang tersusun oleh DNA dan RNA, yang mana di dalam DNA terdapat gen yang membimbing metabolisme tubuh. Human chromosome. Chromosome is a genetic unit that is always present in every cell nucleus in all living things. This chromosome will be in the form of a long series of molecules composite of DNA or protein. Kromosom manusia. Kromosom merupakan suatu unit genetik yang juga terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Kromosom ini akan berbentuk suatu deret panjang molekul yang disusun oleh DNA atau protein. Human chromosome structure. Chromatid is where the arms of the chromosome are bound to one another. These two twin chromatids are bound by the centromere. Another name for chromatid is chromonema. Chromonema is usually seen in prophase cell division or sometimes interphase. Centromere. On the chromosome there is an arc that cannot contain gen. This arc is called to centromere. At the time of division, the centromere is a very important structure in which the chromosomes are attached to each other at each polar part of the division. The parts of the chromosome that will be attached to each other at the respective poles of the division. The part of the chromosome that will be attached to the chromosome is known as the keynote cohere. Struktur kromosom manusia. Kromatid merupakan di mana bagian lengan kromosomnya akan terikat satu sama yang lainnya. Dua kromatid kembar ini akan diikat oleh centromere. Nama lain dari kromatid ialah chromonema. Chromonema juga biasanya terlihat pada pembelahan sel massa profase atau kadang-kadang interfase. Centromere. Pada kromosom terdapat satu daerah yang tidak dapat mengandung gen. Daerah ini dinamakan centromere. Pada masa pembelahan, centromere adalah suatu struktur yang sangat penting. Di bagian inilah lengan kromosom saling melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutub pembelahan. Bagian dari kromosom yang akan melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutub pembelahan. Bagian dari kromosom yang akan melekat pada centromere dikenal dengan istilah kinetochore.
Chromosomer. Chromomer is a bit specific structure, which is an accumulation of chromatic material which will sometimes be seen in the cleavage of the interphase period on chromosomes that have undergone multiple division. Usually, this chromomer is also very clearly visible. Telomeres. Telomeres are a section containing DNA on chromosome whose function is to be able to maintain the stability of the end of the chromosome so that the DNA will not break down. Chromomer. Chromomer merupakan suatu struktur yang berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatit yang kadang-kadang akan terlihat pada pembelahan massa interfase. Pada kromosom yang telah mengalami pembelahan berkali-kali, juga biasanya chromomer ini sangat jelas akan terlihat. Telomer. Telomer ialah suatu bagian berisi DNA pada kromosom yang fungsinya untuk dapat menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA-nya tidak akan terurai. Type of human chromosome. Every cell in the body of an organism must have one set of chromosomes with a certain number. One set of chromosomes can also be divided into two types, namely autosome and gonosome. Autosome. Autosomes are often called body chromosome or somatic chromosome. Autosome is a chromosome which determines the property of the body cell. Autosome will not play a role in determining the sex of an organism whose number in the body cell is 2 in 2, where n together with the number of a chromosome. Jenis kromosom manusia. Setiap sel yang terdapat di dalam tubuh suatu organisme pasti mempunyai satu set kromosom dengan jumlah yang tertentu. Satu set kromosom tersebut dapat juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu autosom maupun juga gonosom. Autosom sering disebut juga kromosom tubuh ataupun kromosom somatik. Autosom merupakan suatu kromosom di mana yang akan menentukan sifat-sifat sel tubuh. Autosom tidak akan berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme yang jumlahnya di dalam sel tubuh ialah 2n2 sama dengan jumlah seluruh kromosom. Gonosom. Gonosom are often called sex chromosomes because these chromosomes play a role in determining the sex of an organism. The number of sex chromosomes in human cells is 2 or a pair. Gender in humans will be determined by this type of sex chromosome. People who are going to be male have an X chromosome and a Y chromosome, XY in the body, while women have a pair of 6 chromosomes XY. Gonosom. Gonosom sering disebut juga kromosom seks maupun juga kromosom kelamin, karena kromosom ini akan berperan dalam menentukan suatu jenis kelamin suatu organisme. Jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia ada 2 buah atau sepasang.
Jenis kelamin pada manusia akan ditentukan oleh jenis kromosom seks ini. Orang yang akan berkelamin laki-laki memiliki kromosom X dan kromosom Y, XY, dalam tubuhnya, sedangkan perempuan memiliki sepasang kromosom X atau XX. Number of human chromosome. In the body of an organism, there is hours of different number of chromosomes. In organism, there are two types of chromosome, namely sex chromosome or gonosome, which determine sex, body chromosome or autosome, which will not determine sex. Chromosomes in living things are usually found in pairs, therefore it is called diploid. This diploid chromosome will be maintained from generation to generation by mitosis division, or division that produce two children who are the same as the parent. The chromosome to be paired or homologous chromosome have the same size or position. Jumlah kromosom manusia. Dalam tubuh suatu organisme juga terdapat jumlah kromosom yang akan berbeda-beda. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yakni kromosom seks, genosom, yang dimana menentukan jenis kelamin. Kromosom tubuh atau autosom, yang dimana menentukan jenis kelamin. Kromosom pada makhluk hidup juga biasanya akan ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu disebut diploid. Kromosom diploid ini akan dipertahankan dari generasi ke generasi dengan pembelahan mitosis, atau pembelahan yang menghasilkan dua anak yang bersifat sama dengan induknya. Kromosom yang akan berpasangan atau kromosom homolog memiliki bentuk, ukuran, ataupun juga komposisi yang sama. Function of human chromosome. Chromosome function is very important, including storing genetic information. Chromosomes are composed of standard of DNA chain that will contain a person's genetic information. Each individual genetic code is unique. It can also be used to track kinship lineages in the world of medicine and the police. The genetic information stored on chromosome can also be used as a reference to be able to check for congenital abnormalities in a person's body. Fungsi kromosom manusia. Fungsi kromosom sangat penting, antara lain menyimpan informasi genetika. Kromosom yang tersusun dari untaian rantai DNA yang akan mengandung informasi genetik seseorang. Kode-kode genetik tiap individu adalah unik, maka dapat juga digunakan untuk dapat melacak silsilah kekerabatan dalam dunia kedokteran maupun kepolisian. Adapun informasi genetik yang akan tersimpan dan dalam kromosom dapat juga akan dijadikan acuan untuk dapat memeriksa kelainan-kelainan bawaan dalam tubuh seseorang. Regulate cell metabolism. This chromosome will be located in the cell nucleus, or as all cell activity is regulated by the nucleus, and the actual cell is in control of the chromosome. Protein synthesis in organism can take place and as one print of the genetic code, which will be stored on the chromosome. Inheritance again.
when cell carry out cell division, but mitosis and meiosis. There will be a chromosome duplicate stage. This will aim to be able to share genetic information with new cell. Meanwhile, gamete cells, which are sex cells, have only half the information from the parent body. Because in fertilization, there will be union of gamete cells. The new individuals formed have information from both parents. Mengatur metabolisme sel. Kromosom ini akan terletak di dalam inti sel, atau juga semua aktivitas sel diatur oleh inti dan sel yang sebenarnya adalah atas kontrol dari kromosom. Sintesis protein pada organisme dapat berlangsung dengan menggunakan suatu cetakan kode genetik yang akan tersimpan dalam kromosom. Agen pewarisan sifat. Saat sel menggandakan pembelahan sel, baik mitosis maupun juga meiosis, maka akan terjadi tahap duplikasi kromosom. Hal ini akan bertujuan untuk dapat membagikan informasi genetika yang sama kepada sel baru. Sementara pada sel gamet yang merupakan sel seks, mempunyai hanya separuh informasi dari tubuh induk. Sebab pada fertilisasi akan terjadi penyatuan sel gamet. Individu baru yang akan terbentuk mempunyai informasi dari kedua belah induk. Chromatin sex. History of sex chromatin. Chromatin sex in women discovered by genetics from Canada, namely M. L. Barr, in 1949. He found that in the content of the female cell nucleus found in a body that absorbs color, the body is called the Barr body. The presence of Barr body shows the sex of a woman. Nowadays, the presence of the sex chromatin is often used to determine sex and diagnose various sex chromosome abnormality in the fetus by taking the amniotic fluid or amniocentesis. When with sex chromosome abnormality, for example, Tourette chromosomal syndrome, XXY, have a genital chromatin that are normal male should not have. In contrast, women with Tourette syndrome, XO, do not have the genital chromatin that normal women should. Chromatin sex. Sejarah chromatin sex. Seks chromatin pada wanita ditemukan oleh seorang ahli genetika dari Kanada, yaitu M. L. Barr pada tahun 1949. Ia menemukan bahwa pada kandungan inti sel betina ditemukan di suatu badan yang menyerap warna. Badan itu kemudian disebut dengan Barr body. Adanya Barr body menunjukkan jenis kelamin wanita. Dewasa ini, keberadaan kromatin kelamin seringkali digunakan untuk menentukan jenis kelamin serta mendiagnosis berbagai kelainan kromosom kelamin pada janin melalui pengambilan cairan amnion embri atau amniosintesis. Pria dengan kelainan kromosom kelamin, misalnya penderita sindrom Klinefelter X atau XXY, mempunyai sebuah kromatin kelamin yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pria normal. Sebaliknya, wanita penderita sindrom Turner atau XO tidak mempunyai kromatin kelamin yang seharusnya ada pada wanita normal. Chromatin definition.
Chromatin is a fine thread in the nucleus of prokaryote and eukaryote, contain genetic material, and consists of nucleoprotein, namely a combination of nucleic acid in the form of DNA and protein in the form of histones and non-histone. If the cell will divide, mitosis or meiosis, in prophase it becomes condensation or supercomposition of DNA coils with histone and non-histone protein, so that each chromatin strand becomes short and clearly visible in a light microscope called of chromosome. Chromatin is a DNA and protein complex that forms chromosome in the cell nucleus of eukaryotic cell. This DNA does not appear in free linear strand. Chromatin is very thick and has a core protein to train in the nucleus. Chromatin exists in two forms. One form, called euchromatin, is less viscous and transcriptable. The second form, which is called heterochromatin, is very thick and usually cannot be transcribed. Definisi chromatin. Chromatin adalah benang halus dalam inti prokaryotik dan eukaryotik, mengandung materi genetik dan terdiri dari nukleoprotein, yaitu gabungan asam nukleat berupa DNA dan protein berupa histone dan non-histone. Jika sel akan membelah, mitosis maupun meiosis pada profase menjadi kondensasi atau pemadatan super lilitan DNA bersama protein histone dan non-histonnya, sehingga setiap utas chromatin menjadi pendek dan jelas tampak di mikroskop cahaya yang disebut kromosom. Chromatin adalah kompleks DNA dan protein yang membentuk kromosom dalam inti sel-sel eukaryotik. DNA ini tidak muncul dalam helai linier bebas. Chromatin sangat kental dan milik protein inti untuk muat di dalam nukleus. Chromatin ada dalam dua bentuk. Salah satu bentuk disebut euchromatin, kurang kental dan dapat ditranskrip. Bentuk kedua yang disebut heterochromatin, sangat kental dan biasanya tidak dapat ditranskripsi. Sex chromatin is a special chromatin found in many cells associated with sex chromosome. Chromatin sex is divided into chromatin XR is linked to the X chromatin chromosome. X chromosome can be seen in the cell nucleus in the form of bar body and drumstick. Y-R chromatin correspond to the Y chromosome. Chromatin Y can be seen in the form of fluorescence. Chromatin sex merupakan chromatin khusus yang dijumpai pada banyak sel yang berkaitan dengan kromosom seks. Chromatin seks dibedakan atas chromatin XL berkaitan dengan kromosom X. Chromatin X dapat dilihat pada inti sel dalam bentuk bar body dan drumstick. Chromatin YL berkaitan dengan chromatin Y. Chromatin Y dapat dilihat dalam bentuk fluorescensi. Chromatin function. Chromatin has several functions, the main of which is to certain 6 feet form the DNA of each lower cell too. Inside the nucleus, it is responsible for forming RNA, helps prevent DNA from being damaged, while
It is being obtained in the nucleus and helps in gene expression. There are two basic types of chromatin, namely chromatin and heterochromatin. Euchromatin is involved in the transcription of RNA, which helps produce protein for energy production. This chromatin is greater than other types. Heterochromatin holds genes that are linked or are not explicit during gene expression. The DNA that is in heterochromatin is referred to as genetically inactive. Fungsi chromatin. Chromatin memiliki beberapa fungsi. Yang utama adalah untuk menyingkat 6 kaki dari DNA di setiap sel bawah untuk muat di dalam nukleus. Chromatin ini juga bertanggung jawab untuk membantu RNA, membantu mencegah DNA dari kerusakan saat sedang didapatkan dalam nukleus, dan membantu dalam ekspresi gen. Ada 2 tipe dasar chromatin, yaitu euchromatin dan heterochromatin. Euchromatin terlibat dalam transkripsi RNA yang membantu menghasilkan protein untuk produksi energi. Chromatin ini lebih tersebar dibandingkan jenis lainnya. Heterochromatin memegang gen yang diam atau tidak diungkapkan selama ekspresi gen. DNA yang berada di heterochromatin disebut sebagai genetik tidak aktif. Thank you.